কেমন সাজতে তুমি বলো আমাকে। এইভাবে সাজবো। আচ্ছা, এটা কিন্তু আমারই সাজানো ব্রাইড। নিচে দিক। सूरज ढलने लगा है, शाम होने को है। सूरज ढलने लगा है, आसमान पे रंग बादले, जैसे कोई सपना है। आसमान पे रंग बदले, जैसे कोई सपना। हवा में खुशबू गुल सी तेरी याद आ गई। इस दिल में जैसे पूरी दुनिया है मेरी, इस पल में जैसी पूरी দেখো আমার কাছে অনেক ভালো এবার আমার কানের দেখো এখন উপরে কান ফুটা নুটি করবো। सांझ सुहानी तेरे संग गुजारनी है। बातों में प्यार, नजरों में प्यार है। बातों में प्यार, नजरों में प्यार है। हर लम्हा तेरे बिना अधूरा सा लगता है। আপু তুমি তো ছবি দেখাইছিলে, এবার আমাদের এখান থেকে সেজে তোমার কেমন লাগলো সেটা তুমি বল। আপু আমি যে ছবিটা দেখাইছি তার থেকে অনেক সুন্দর করে আপনি সাজিয়েছেন, আমি ভাবতেই পারিনি এত সুন্দর হবে। আপনারা সবাই কমেন্ট করে বলবেন, আমার তো অনেক সুন্দর লেগেছে, আপনাদের কেমন লেগেছে সেটা কমেন্ট করে বলবেন। অবশ্যই সবাই কমেন্টে জানাবেন যে কেমন লেগেছে আপুর সাজ।